अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर वला तुक़स्सिर व तम्मम बिल खैर या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। हम पढ़ रहे हैं सूरह अन्निसा, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज जो आयतें पढ़ेंगे 47 और 48, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब, ए लोगो जो किताब दिए गए हो। ए किताब वालों, कौन सी किताब? तौरात और इंजील। तो कौन लोग हैं फिर? यहूद व नसारा। आमिनू, ईमान ले आओ। खुली दावत है ये ईमान की। ए किताब वालों, ईमान ले आओ। किस चीज़ पर? बेमा नज़्ज़लना, जो हमने नाजिल की है, यानी अल्लाह ने नाजिल की है। क्या नाजिल किया है? कुरान मजीद नाजिल किया है, जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है। क्या है वो? कुरान। मुसद्दिक़म, तस्दीक करने वाला है। किस चीज़ की? लेमा, वास्ते इसके, जो माकुम, तुम्हारे पास है। क्या है तुम्हारे पास? तौरात और इंजील। मिन क़ब्ले, इससे पहले, अन्नत मिसा, कि हम मिटा दें, बिगाड़ दें। किसको मिटा दें? वजूहन, चेहरे को। तो चेहरा मिटाना क्या होगा? यानी तुम्हारी शक्ल को मस्ख कर दें। क्यों करें? इसलिए अल्लाह ने आँख दी है देखने के लिए। तो जिसको हक नज़र ना आए, उसकी आँख फिर किस काम की? बेहतर है वो आँख ले ली जाए। जिसके कानों से हक सुनकर उसको समझ ही ना आए, तो इस कान का क्या फ़ायदा? बेहतर है क्या किया जाए? कान मिटा दिए जाएं। उनका होना और ना होना बराबर है। तो इसके लिए क्या कहा? मिन क़ब्ले अन नतमिसा वजूहन, ए लोगो डरो, खुदा का खौफ करो, ईमान ले आओ, इससे पहले कि हम तुम्हारे चेहरे मिटा दें। अब एक तो हिस्सी तौर पर क्या वाकई किसी की आँख, कान, नाक ना रहे। दूसरा है मानवी तौर पर। मानवी तौर पर क्या मतलब है? वैसे तो आँख, कान, नाक हों, लेकिन कुछ समझ ना आए, उनको समझने की तौफीक छिन जाए। क्योंकि जब बेहिसी अपनी आखिरी हद को पहुंचती है तो वो क्या बन जाती है? गोया कि आपके पास कान और आंखें हैं ही नहीं। गोया आप सुन ही नहीं रहे, आप देख ही नहीं रहे। क्योंकि जो देख कर ना देखे वो ऐसे ही है जैसे उसके पास आँख नहीं। जो सुन कर ना सुने, गोया उसके पास कान नहीं। जब आपकी आँख और कान नहीं रहे तो क्या हुआ? गोया मिट गए। यहाँ पर मानवी के साथ हिस्सी भी हो सकता है, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने उनको बंदर बनाया तो वो चाहे तो चेहरा भी मिटा दे और फिर ऐसी बेहिसी तुम पर डाले कि तुम में सोचने समझने की सलाहियत ही ना रहे। फनरुद्दहा अला अदबारिहा, फिर फेर दे हम उनको उनके पीछे, यानी उनकी पीठ की तरफ। यानी आगे का चेहरा ऐसा कर दे जैसे पीछे का है, क्योंकि पीछे कुछ भी नहीं होता। फ्रंट का हिस्सा ऐसा हो जाए जैसा पीछे का होता है, ये मुराद है। अस्नल गम, हम उन पर लानत करें। कमा लान्ना, जैसे हमने लानत की थी या हम लानत कर चुके। किस पर? असहाबस सब्त, हफ्ते वालों पर। हफ्ते वालों पर क्या लानत हुई थी? बंदर बना दिए गए थे। वकाना अमरुल्लाह मफ़ऊला, और अल्लाह के लिए ये कुछ मुश्किल नहीं है। क्या वाकई वो फिज़िकली किसी के चेहरे को ऐसा कर दे? और है हुक्म अल्लाह का, हो चुका, यानी अल्लाह का ये फ़ैसला पूरा होकर रहेगा। अब उल्मा ने इस पर गौर व फिक्र किया कि क्या ये हुक्म पूरा हो चुका है? ये होगा। बाज़ ये कहते हैं कि मानवी तौर पर तो हो चुका है, लेकिन हिस्सी तौर पर अल्लाह की धमकी बाकी है ये क़यामत के दिन तक, कि ऐसा हो सकता है यकीनन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जैसा हमने असहाबे सब्त के साथ किया था, उनके चेहरे बदले थे। कैसे? जैसे उनके चेहरे बंदर की शक्ल के बन गए थे। बॉडी तो उनकी वैसी ही थी, आउटलुक उनका, चेहरा बंदर बन गया था। तो ऐसे ही उनके चेहरे मिटाकर रख दिए जाएंगे, यानी फिजिकली ऐसा होगा। और अल्लाह ने फैसला कर लिया है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला यगफिरु, नहीं बख्शेगा, अन युशरिक बिही, शिर्क किया जाए उसके साथ, क्योंकि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है
اور شرک میں اللہ کی ذات میں شرک، اس کی صفات، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں۔ ذات میں شرک کیا ہوتا ہے؟ غیر اللہ کو اللہ کے برابر کرنا، یہ شرک ہے۔ کس کس چیز میں برابر کرنا؟ خواہ اس کی ذات میں ہو، یا اس کی صفات میں ہو، یا اس کی عبادت میں ہو، یا اس کی ربوبیت میں، کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی مجھے رزق دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ شرک۔ مثلاً اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ کرنا، کسی سے دعا مانگنا، یہ شرک ہے۔ اسی طرح اللہ کے سوا کسی اور کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھنا، یہ بھی شرک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی پیغمبر یا کسی اور کو شریک کر دینا، یا اس کی صفات میں کہ جو وہ کر سکتا ہے کوئی اور بھی کر سکتا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب شرک ہے۔ اللہ اس کو نہیں بخشے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے سوا بخش دے گا، ما دونا، اس کے علاوہ، اور یعنی شرک کے علاوہ اور کیا ہے دنیا میں؟ کفر ہے، نفاق۔ تو شرک، کفر اور نفاق سے کم چیزیں جو دنیا میں ہیں وہ معاف کر دے گا، لیکن وعدہ نہیں کیا۔ کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وعدہ نہیں ہے؟ لمن یشاء، اس کی مرضی ہے۔ ایک بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے، جہاں اس کی مشیت ہوتی ہے وہاں حکمت کا لفظ نہ بھولیں۔ اس کی مشیت کے ساتھ اس کی حکمت ہے۔ اس سے کم تر درجہ کے گناہ ہیں وہ چاہے تو معاف کر دے۔ کیسے؟ چاہے تو توبہ سے، چاہے سزا کے ساتھ، چاہے سزا کے بغیر، چاہے شفاعت سے، اور چاہے تو انسان کی نیکیوں سے اس کو برائیوں کو دھو دے۔ اوورآل شرک سے جب تک توبہ نہ کی جائے وہ معاف نہیں ہوگا۔ باقی گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تو نیکیاں خود ہی دھو دیتی ہیں۔ بعض گناہ توبہ سے معاف ہوتی ہیں، بعض کا کفارہ ہوتا ہے، بعض سزا کے بعد معاف ہوتی ہیں، اور بعض سزا کے بغیر بھی۔ اور یہ کہ کس کے ساتھ کیا ہوگا یہ نہیں پتہ۔ مثلاً اگر میں نے کوئی غلطی کی تو مجھے مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ کیا فکر کی ضرورت ہے؟ عام طور پر ہم غلطی کر کے کیا کہتی ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، پھر شرک پر بات آ گئی، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، فقد افطرا اسمن عظیما، تو اس نے بہت بڑا جھوٹ گھڑا۔ افطرا گھڑ لیا، اسمن گناہ، عظیمن بہت بڑا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔